مرحبا بكم من جديد في برنامج حالي معنا سبيسيال رمضان. احنا اليوم كما تعودتوا تشوفوا دي غوسيت ان بو هكا غامدانيسك وكل شيء. احنا اليوم نشوفوا غوسيت تري فاسيل رياليزي، غوسيت ان بو مودرن. باش نتعرفوا قبل كل شيء على شيف حاتم النيسي. مرحبا بك في برنامج حالي معنا. Enchanté, bonjour. الوغ انت اخترت لنا اليوم غوسيت تحفونا برشا، الفيديو عجبتني بالاسم، هي كلير بيستاش فريز. شنو هي الغوسيت هذيا؟ C'est une forme de pâte à choux, un peu longue, en forme de zigzag, comme un serpent. Ah, comme un serpent. Donc c'est on va faire la forme pâte à choux. originale. Voilà. Après ça, on va la couper, on va mettre la chantilly dessus, la pistache, bien sûr. Pistache ou... Et un peu de fraises en décoration. D'accord. قبل كل شيء خلينا نشوفوا les ingrédients وبعد نرجعوا. غوسيت إكلير بيستاش فريز. 350 غرام زبدة، 450 غرام فرينة، 10 غرامات سكر فانيليا، 12 مكعب عظم، 150 غرام سكر، 100 غرام بات بيستاش، نص إترا كريم فريش، 100 غرام فريز للزينة. كما شفتوا المقادير، احنا تو باش نديرو البريباراسيون اللي هي تري فاسيل. باش نبداو حاتم. Donc l'eau, le beurre, les œufs, la farine, le sucre et un peu de fraises. La crème liquide ولا la pâte de pistache. بات بيستاش. هذه بات بيستاش قلت لي خديت الفستق بيان سور مقشر كل شيء، من غير ما حمرته بيان سور، ني با توريفي معناتها قصدي، وطرحي في الميكسور معناتها طرحي حتى ميكسور كل شيء لين تولي لك فريمون بات كيما هكا كيما شفتوا فريمون تري فاسيل باش تعملوها في دياركم. احنا عملناها من قبل باش تربحوا الوقت. Voilà. Donc on met l'eau à bouillir. Donc نحلوا اي. Voilà. Après ça, le beurre en pommade. تخلي الماء يسخن قبل معناتها يغلي ولا هو بارد تحط en même temps يتخلط كل مع بعض ويولي هوموجين. Voilà, tranquillement. Dès pour la préparation للبات، هي اصلا البات الباز البات à choux. Et un peu de sel. D'accord. Même pas 5 grammes, voilà. On met ça à fond sur le gaz, à fond, à fond. À fond, نزيدو في température. Ouais. Maximum. D'accord. Et on laisse bouillir tranquillement. D'accord. Voilà. Jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. Il faut que ça soit à ébullition, terli. Ah, tarli, d'accord. Voilà. Une fois que ça va fondre. انت تعيش في فرنسا حاتم؟ Paris. Ah, d'accord. Non, maintenant on arrive entre Paris et Tunis. D'accord. On essaye de se comprendre. تحكي عربي difficilement. Donc بالنسبة للمشاهدين تبعوا فينا راهو فرنساوي أكثر من التونسي. مي كم نحاول تحكي شوية عربي باش مشاهدينا يفهموك. جذب. كيما تحب. دونك بعد ما يغلي الماء نستناوه يغلي. نستناوه يغلي بعد تالي نحو من النار. داكور. بعد تالي بديت نحمل. Et on met carrément tranquillement la farine. La farine معناتها الكونتيتي الكل مش بشوية بشوية. Non, quantité الكل ونخليها تشيح. تشيحها في الشيء بعد تالي on la remet sur le gaz, on mélange, on mélange. Jusqu'à ce que ça décolle من الباروا من الواحد. داكور. Que ce soit une pâte homogène مع بعضها. اوكي. دونك نستناو هذا اللي يغلي وبعد نرجعوا. كما شفتوا غليت وذاب الزبده والماء مع بعضه. Voilà, نجبدو من الغاز. Donc hors feu. On prend une maryse. D'accord. Ok. Et on mélange tranquillement la farine. وبعد باش نرجعوه فوق الفو. Ouais. شيحها. بلاك Donc on mélange doucement. تو ما يتكعبرش ما فماش كرومو نتاع فن. Non, parce que مازال سخون. Donc يتحل Ébullition c'est 100 degrés. D'accord. Donc tranquillement, voilà. باش يقعد يعمل في الحس نسكروه بعد نحلوه. D'accord, ça marche. Voilà, tranquillement. Voilà. Donne un coup de main, hein, أي هاتيني أنا بدي نحب نتعلم. لا خليك لون دبل. Donc voilà, on allume le gaz. D'accord. À fond, à fond. Une fois خلطناه, on fait le gaz. Voilà. Et là on mélange, on mélange, on mélange. هكا بدا ديجا يتخلط مع بعضه plus ou moins. Je vois les pâtes homogènes. Exactement. Jusqu'à ce que ça décolle du paroi. Voilà. Parfait, très facile. Voilà, tu mélanges pareil. Parfait. Il faut juste suivre vraiment معناتها الكونتيتي les ingrédients معناتها قد باش تجيك معناتها غوسيت ناجحه. Il y a un peu de technique ça شويه. خاطر sinon ça marche pas. هما كانوا يتابعونا كيما احنا عملنا باش يجيهم بالضبط. Ben. Donc je retire du gaz. Voilà. Et là, directement au mixeur. Donc باش تحط ال On utilise la feuille, tu vois. D'accord.
باش نستعملوا احنا توا روبو مولينكس لو كيتشن ماشين. اوكي فوالا. Une par une. بالوحدة بالوحدة. Voilà, pareil. فوالا. Encore. حاجتك كبير انت هذا؟ Non, c'est bon. فوالا. Attends, خليهم شوية. دونك حط العظم بالوحده بالوحده. On a mis 12 œufs, mais on regarde شفتي 12. 12 لكن زدت ناقصه شويه خاطر العظم صغار دونك زيدوا عظمه عظمتين. داكوغ باهي نعطيك تو سويت. Merci. Ça marche, c'est bon. Ok. بالعظم. C'est bon. On a pâte à chaud impeccable, on a un bon ruban. Un peu collante. Collante et surtout il ne tombe pas, très souple. très souple. حاب نذكر مشاهدينا شنو عملنا قبيله، حطينا احنا الماء يغلي مع الزبده لين غلي وبعدك اغفر حطينا الفرينه وحركنا حركنا معها. فوالا اللي وريت. Après ça, on l'a remis sur le gaz pour qu'elle sèche. D'accord. انا حابه جي remarqué une chose في كاسرول شومان اللي هي سي ديكولي فاسيلمون ما خلتش aucune trace. Franchement la matière est très bonne. معناتها en pierre et en céramique donc كي جات كاسرونه عاديه تلقاها لاصقه هكا كيما تشوفوا معناتها. Ça brûle en dessous, tu vois. Voilà, tout à fait. Merci Choman. Donc on prend une voilà, douille. On n'a plus besoin, Tawa. On n'a plus besoin du tout. Ouais. D'accord. On prend la poche, une douille calée, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. تكون معناتها البوش تكون الدوي تكونها محلولة شوية واسعة شوية. Voilà. Et là, tranquillement. Et tu vas faire une forme de serpent, c'est ça. Recette originale, ça sort d'ordinaire. C'est un éclair pour une famille, comme c'est Ramadan. Voilà. On va tous faire ça, on va couper ça en bandes et chacun il prend sa part. Donc recette توكل الناس الكل باهية للسهرية surtout في رمضان، حاجة خفيفة وبنينة. Ok. On va voir شو تطلع عباس. Pour bon, je sais pas comment vous faites, mais quand on prend une poche, ça c'est un conseil que je donne aux gens. Vous bloquez sur le doigt et là on tourne comme ça. Mais ما يخرجش ça comme il faut, pour ne pas voilà. Et donc là, ben, on va faire le serpent. اسمع تعملها دوسمون باش مشاهدينا يتابعوك بكدا بكدا ويتعلموا على طريقتك. Je sais pas faire doucement. Mais حاولوا باش تتابعوا. Ok, ça marche. Voilà. Alors j'essaye de vraiment. أنا بدي نحب نسرق كيفاش. Déjà, on colle un peu la plaque on la pâte à chaud. Voilà, pour que ça tient. Comme ça va pas nous embêter. Voilà. Astuce هذه. Voilà. Voilà, nickel. Et là, tranquillement. Voilà. On recommence par là. Voilà. Et au-dessus. Mais c'est bien, ما تحلتش البات معناتها elle est bien réussie معناتها. Voilà. تحلتش وقعدت كيما هي. Parfait. Une fois que ça c'est fait. تولي شويه المشاهدين شنو الفارم اللي عملناها. Bon, on a des petites plaques aujourd'hui. Si vous avez une plus grosse plaque. Voilà. تنجم تعملها حتى مع أكبر كيما تحب. Le four est préchauffé à 180. 180 درجة. 180 درجة. قداش الوقت هكاك تقعد؟ À tout casser entre 30 minutes. انت والفور تاعك. انت والفور بالطبيعة وتلقاها نورمالمون بيان دوغي على 40 minutes. C'est vraiment بالفور. Juste un conseil. Une fois حطوه في الفور سكرته ما عادش تحل الفور. إذا حليت الفور شنو يصير؟
يتيح فوالا. سي تري امبورطون هذا يشدوها عندكم. دونك كي تحط الباتا شو في الفور جامي تحل الفور سينون. فوالا سي بارتي لا كويسون. فوالا نخليوها تي في الفور بعد نرجعوا. كيما تشوفوا الباتا شو حاضره خليناها 35 مينوت. بيان سور نديرو الفور كيما تشوفوها ياسر مزيانه. فوالا دونك شوف شنو نعملوا احنا توا. Bon, d'abord, on va mettre la chantilly en route. D'accord. Donc, on met la crème tranquillement. Donc, chantilly, باش تعملها انت crème liquide, la crème fraîche rouge, crème liquide, باش تركضها en chantilly. Logiquement, la crème chantilly, c'est une crème liquide avec sucre. اي. تحطها. تتركض تولي chantilly. Voilà. Mais في تونس ما سماش برشا crème liquide, سما crème végétale. Voilà. Donc déjà هي فيها سكر، ما تحطوش فيها سكر، c'est pas obligatoire. D'accord. Donc, hop. Donc, كي تشري الكريم هذا بكريم ليكيد. Parfait, c'est tout. Il faut juste lire les recettes. شوي تحط كونتيتي صغيره نتاع السكر وتركضها. Logiquement, la recette de base هي 10% نتاع الكريم. عاد تحط لتر تحط 100 grammes de sucre, 550. D'accord. Bon, là c'est une crème végétale, donc pas besoin de mettre de sucre. D'accord. Et au batteur à fond, 5 minutes ou 2 minutes. À ta vitesse قويه برشا وتركضها. Tranquillement. Donc là, elle est montée, c'est bon. C'est bon. كيما تشوفوا en chantier. تركضت مليح مليح. Elle bouge pas. Voilà. Tranquillement. Le bec d'oiseau. Bec d'oiseau, oui. Ouais. Donc le but, Tawika, on prend la pâte de pistache. D'accord. On la met dans le récipient. Voilà. Apparemment, tu dis serbline, la recette. Après ça, tranquillement, on prend un petit peu de crème fouettée. Voilà. Et là, on mélange à fond. C'est vraiment à fond. Donc, tu as le pâte pistache ou la crème en chantilly. Voilà. Tu Juste un petit peu, voilà, comme ça, on vient mélanger. Tu recoffes par là. Voilà. وبعدين نزيدوا الباقي. باش تكمل تحط الباقي تاع الكريم. Oui, parce que sinon, كان نحطها أول مرة تطيح. تطيح بشوية بشوية. Voilà. خلينا ناخذوا من عندك توسكي كاستوس. مش فاش عباد يعرفوها. خاطر باش عباد يخلطوا يحطوا كل مع بعض وبعد يقول شبيه الغوصات مانيش ناجحة معناتها. Parce que tout simplement, c'est pas homogène. Voilà. Voilà. Voilà, tranquillement. Voilà. Tu as dit goût pistache, Ouais, pur. Oh, pur. Aucun produit chimique. bien دوقوها بعد شقة الفطر. شوقتني. Voilà. Ça, c'est réglé, on n'en parle plus. D'accord. On met de côté. La crème, on met de côté. On prend le serpent. Le serpent, les liens menés. Voilà, on prend un couteau aussi. Vraiment, ça, c'est très important. Okay. Ouais. Et on coupe à moitié. Et voilà. Ça, c'est pour les enfants. J'ai besoin. Réfléchir. Ah, juste la moitié. Tu as besoin que de la moitié. D'accord. Donc, on prend. Je t'habille le poche ou je te Voilà, c'est tout. C'est simple. Voilà. Voilà. On va voir les gens. Et voilà. Un espace libre de travail. La douille qui m'a pâte à chaud, la même, cannelée, grande taille. Et là, bah, on fait ce qu'on veut. Décoration, كل واحد كيف يحب. تفنن كيما تحب. Bon, أنا نعمل simple على الآخر. D'accord. Ouais, c'est pas trop rapide. Ouais. زيدها شوية، ما يسالش vas-y. لا ما نكثروش برشا. ما يسالش. بس ما فيهاش برشا سكر هاي. ما فيهاش سكر، ما فيهاش سكر بالكل. Ok, donc ça on met de côté. Donc légère وما فيهاش برشا سكر مش حلوة برشا و ça va. Ça va, hein? Ça va. Il n'est pas très calorique en fait. Je fais avec crème fraîche. On prend tranquillement un petit couteau, on prend les fraises. Voilà.
On va retirer. Pour la décoration. Donc, voilà, on coupe, hein. On enlève les cœurs. On coupe en deux. Voilà. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est très facile. J'ai pris la fleur tranquillement. Voilà. Et les petites rallonges, on ne les coupe pas. خليها كيما هي. فوالا. Ça va? أنا نتعلموا من عندك احنا حاتم تو. Bon, c'est bon, je pense. يزي ولا نزيد شوية؟ قولي يزي. ما نحطوش كعكعبة في الوسط ولا ما تجيش؟ لا ما كملناش تو، نقص في مكاهم، ما زالتهمش. داكوغ. فهمت؟ عادي نزيدو شوية ما نسيرش نشوف. Donc, finition totale. Des fraises partout. Ah, d'accord. C'est un peu chaud. On va poser tranquillement. ماذا بها الكريم تكون شوية باردة باش ما ça cuit pas. Ça va. Voilà. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. Alors, on va mettre ça un petit peu. وقتاش يجي توا شق خاطر خندقوا منها. Donc, les petites pièces individuelles, un peu partout, c'est... نتعلموا باش نعمل ديكوراسيون. أي. Anna Cyrine, des petites fleurs, j'ai vu ça au fait. Ils sont là. Oui. On va les prendre, ça c'est vraiment pour la décoration. Des fleurs. Donc dans le rouge, on reste un peu dans le rouge. Voilà. Et le rouge, le blanc, c'est très beau. Voilà, on en met partout. C'est beau. Et voilà. Ça, c'est pour tourner. نهزها لداري هذي توا. تعطي شوية ديك التكنيك Je معايا pense كمان. avec le technique, oui. باهي. Surtout notre caméraman, là, il fait un sourire, là. Je crois qu'il a faim, à mon avis. تعرف يحكيك بالعين تعرفها أكثر من. Ah ouais? On va voir ça. Et voilà, la pièce finie. Voilà, يعطيك الصحة يعطيك الصحة. Si vous voulez finir, Très beau. frappe de pistache, ce que vous voulez. C'est très beau et surtout c'est très simple. Voilà, décoration, amusez-vous. Après ça, on coupe ça, on part. Ah Et oui. le dessert familial. C'est pour toute la famille. يعطيك الصحة فرانشمون على الغوسيت تري سامبل وما تتكلفش اون بلوس. Non, pas du tout. نو ان شاء الله تكونوا زاد انتم عجبتكم انتم ما نجموا تعملوها في داركم للسهرية في رمضان ونتلاقاو ما ننساوش في حلقة أخرى في برنامج حلي معنا. شيء طيبة ناس الكل، شيء طيبة حاتم. ميرسي بسلامة ناس الكل. Au revoir.